नमस्कार जय जगन्नाथ ओंकार एजुकेशन चैनल को आपन को स्वागत। आज आम जाना 2025-26 शिक्षावर्षर कंपोजिट ग्रांट को यूटिलाइज एवं बिल भाउचर प्रस्तुत एवं रिजोल्यूशन करिवार सटीक तरीका। ओसेपार लेटर नंबर 9558/CW डेट 8/9/2025 अनुसार कंपोजिट ग्रांट अनुदान रही छात्र छात्री 30 रु कम थिबा विद्यालय को 10,000 टंका, छात्र छात्री 30 रु 100 मध्य थिबा स्कूल को 25,000, छात्र छात्री 100 रु 250 मध्य थिबा स्कूल को 50,000 एवं 250 रु 1000 मध्य थिबा स्कूल को 1 लाख टंका प्रदान करा जिबा निमंते स्पष्टीकरण होइतिबा सहित प्रथम पर्याय रे सेप्टेम्बर 2025 सुधा 40% अर्थराशि को भिन्न भिन्न कार्य रे विनियोग करने को निर्देश रही। आपण मानक मनर प्रश्न थिबो एही ग्रांट को किपरि खर्च करिबा, केमिति बिल भाउचर करिबा, पीपीए किपरि करिबा, कोन कोन सब किनिबा, केउ दुकान लु किनिबा, रिजोल्यूशन किपरि करिबा इत्यादि इत्यादि। जमारु व्यस्त हेबे नै। एही भिडियोटी देखिले आपण निश्चय कंपोजिट ग्रांट रो 40% अर्थ को सहजरे यूटिलाइज करि परिबे। वीडियो को जमारु स्किप करिवे नै। उपरोक्त समस्त प्रश्नर उत्तर ए वीडियो रे पाई परिबे। आसंतु जानिबा 6टी स्टेप रे सहजरे आमे ही कंपोजिट ग्रांट को खर्च करि परिबा। मने रखंतु स्टेप 1 गाइडलाइन अनुसार विद्यालयर आवश्यकता को दृष्टि रे रखी टेंटेटिव बा आनुमानिक भाव में खर्चर तालिका प्रस्तुत करिबा। स्टेप 2 भेंडर बा क्रेतांक सह जोगाजोग करी अकाउंट नंबर एवं मोबाइल नंबर को संग्रह करिबा। स्टेप 3 एसएमसी बैठक डकाई प्रॉपर रिजोल्यूशन लेखि खर्चर तथ्य को उपस्थापन करी समस्त ग्रांट को पारित करिबा एवं भेंडर मानकु आवश्यक अर्थ पीपीए करने को प्रस्ताव पारित करिबा। स्टेप 4 एसएमसी रिजोल्यूशन अनुसार समस्त भेंडर मानकु डिजिगॉव पोर्टल ले पीपीए करी पीपीए स्लिप को प्रिंट बाहर करिबा। से गुडी को एसएनए बा पीपीए रजिस्टर रे एंट्री करी स्लिप गुडी को फाइल रे रखिबा। स्टेप 5 भेंडर मानकु पीपीए स्लिप देखाई आवश्यक सामग्री को क्रय करिबा एवं बिल भाउचर गुडी को सांगरे निश्चय आनिबा। स्टेप 6 समस्त बिल भाउचर एवं पीपीए रजिस्टर देखी कैशबुक रजिस्टर एवं स्टॉक बुक रजिस्टर को मेंटेन करिबा। एबे आसंतु जानिबा स्टेप 1 ले थिबा गाइडलाइन अनुसार आमे टेंटेटिव किपरि आमे खर्च गुडी को प्रस्तुत करिबा। एग्जांपल नै देखो आम विद्यालय को 25,000 टंका कंपोजिट ग्रांट आसीची। गाइडलाइन अनुसार आम खर्च करिबा। 1 नंबर रही स्वच्छता एक्शन प्लान 10% अर्थ अर्थात 25,000 10% हेले आम 2,500 टंका खर्च करिबा। से कौ बाबद को खर्च हो टिके नजर पकांतु। निरापद पानीय जल जोगाण और संरक्षण रक्षणाबेक्षण स्वतंत्र ड्राइव द्वारा नलकूप पाइप वाश करिबा एवं पायखाना टांकी सफा करिबा और मेंटेनेंस करिबा। पिला मानकर हाथ धोइबा सामग्री क्रय एवं मल्टीपल हैंड वाश पॉइंट को रक्षणाबेक्षण छात्र छात्रींकर आचरणगत कार्यकलाप परिवर्तन पई सुखिला और ओदा अलिया डस्टबिन दुईटीर व्यवस्था करि परिबा। आम विद्यालय आवश्यकता को लक्ष्य करी मु एक टेंटेटिव तालिका प्रस्तुत करछि। टीएल नंबर पार्टिकुलर क्वांटिटी रेट अमाउंट फिल्टर कैंडल चेंज करिया पई 2 पीस कैंडल 160 टंका करी 320 टंका। टॉयलेट ब्रश 4 पीस को 200 टंका। डेटॉल लिक्विड 300 टंका। ए सब आमर गाइडलाइन अनुसार आम खर्च करछि। आपण माने आपनको विद्यालय को आवश्यकता को दृष्टि रखी आपण खर्च करेंगे यही भाई एक तालिका प्रस्तुत करेंगे। कंपोजिट ग्रांट रो आउ 10% अर्थ खर्च हम डिजिटल एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइस रिपेयर स्मार्ट पैनल कंप्यूटर टीवी टैबलेट साउंड सिस्टम इत्यादि जिनस गुड़िक मरामती और रक्षणाबेक्षण आम ए गोटे पात्र इलेक्ट्रोनिक्स आम एक टेंटेटिव तालिका प्रस्तुत करूँ। टिके नजर पकातु। यहाँ गोटे नमूना आपण मैंने ये ग्राउंड रू आपण जहाँ खर्च करेंगे आपण चिंता करेंगे एसएमसी बैठक डकई जहाँ आलोचना करेंगे से स्थान देवे। 20% खर्च है कंपोजिट रे एबे आउ 10% रही टीचर्स टीएलएम एड फॉर एलईवी विद्यालय निपुण सप्ताह पालन में शिक्षण अभिवृद्धि कार्यक्रम करा जायथिबा शिक्षक मान द्वारा टीएलएम उपकरण प्रस्तुत एवं टीएलएम क्रय निमंते अर्थ व्यय करा जिवो 10% 2,500 टंका। तार एक तालिका प्रस्तुत करिछि। देखंतु आपण माने निज स्कूल ले करिथिबे आहुर अनेक जिनस आवश्यकता रही आपण अर्थ को दृष्टि रखी
ଆପଣ ଏଭଳି ତାରିଖ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟର ଆଉ 10% ରହିଗଲା। 30% ଯାଇଥିଲା, ଆଉ 10% ହେଲେ 40%ର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। এই 4 নম্বর পয়েন্ট ହେଉଛି FLN ଗ୍ରେଡ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରେଣୀ ଉପଯୋଗୀ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 2500 ଟଙ୍କା। ଏହା ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋରରୁ ଆମେ ବନେଇଛୁ ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ତାଲିକା। ଏସବୁ ରହିଛି 2500 ଟଙ୍କାରେ। ଆମେ ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ବନେଇ ନେଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଇସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରପର୍ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ କିପରି କରିବା। ଅଧିବେଶନ 6 ସ୍କୁଲ ନାଁ ଲେଖିଦେବେ। ଅଦ୍ୟତା 23/10/2025 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନ 2 ଘଟିକା ସମୟରେ ଆମ୍ଭ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏସ୍ଏମ୍ସିର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟମାନ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବକ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଗୃହୀତ କରାଗଲା। ପ୍ରସଙ୍ଗ 1 ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଓ ପୂର୍ବ ବୈଠକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା। ବୈଠକର ଆବାହକ ତଥା ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଏସ୍ଏମ୍ସିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ପୂର୍ବ ବୈଠକର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ସମ୍ୟକ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରସଙ୍ଗ 2 2025-26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବୈଠକରେ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ କି ଅସେପାଙ୍କ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 9558/CW/25 ଡେଟେଡ୍ 8/9/2025 ଅନୁସାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ବାବଦକୁ 25,000 ଟଙ୍କା ଆସିଛି। ଉକ୍ତ 25,000 ଟଙ୍କାରୁ 40% ଅର୍ଥରାଶିକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଚିଠିରେ ଥିବା ଗାଇଡଲାଇନ୍କୁ ପଢ଼ି 40% ଅର୍ଥକୁ କିପରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ କମିଟିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରିଥିଲେ। ଆଲୋଚନା କ୍ରମେ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟର 10% ଅର୍ଥ ତଥା 2500 ଟଙ୍କାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପାଇଁ ଫିଲ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍, ଟଏଲେଟ୍ ବ୍ରସ୍, ଡେଟଲ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍, ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶ୍, ଫିନାଇଲ୍, ଲାଇଫବୟ ସୋପ୍, ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର, ଡଷ୍ଟବିନ୍, ସ୍କଚ୍ ବ୍ରାଇଟ୍, ବକେଟ୍, ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ପାଉଡର, ସ୍ଲିପର ସୁଜ୍ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହେବା ସହିତ 2500 ଟଙ୍କାକୁ ଭେଣ୍ଡର ନେମ୍ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର୍ ନାଁଟି ଲେଖିଦେବେ। ଏକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରକୁ PPA କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ କରାଗଲା। କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟର 10% ଅର୍ଥ ତଥା 2500 ଟଙ୍କାରେ ଡିଜିଟାଲ ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଡିଭାଇସ୍ ମରାମତି ଓ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଲ୍ବ, ବ୍ୟାଟେରୀ, ପେନ୍ସିଲ୍ ହୋଲ୍ଡର, ନ୍ୟୁ ହୋଲ୍ଡର, ପାଇପଲାଇନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଆଇଟମ୍ସ, ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ ରିପେୟାରିଂ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିଭିଜନ ରିଚାର୍ଜ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହେବା ସହିତ ପାତ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଡ୍ରେସ୍ ଏଠି ଲେଖିଦେବେ। ଏକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରକୁ 2500 ଟଙ୍କା ଡିଜିକପ୍ ଜରିଆରେ PPA କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ କରାଗଲା। କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟର 10% ଅର୍ଥ ରାଶି ଟିଚର୍ସ TLM ଆଡ୍ ଫର୍ LEP ବାବଦକୁ TLM ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ ଏବଂ କେତେକ ରେଡିମେଡ୍ TLM କ୍ରୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହେବା ସହିତ ଡେସ୍ ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଏକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରକୁ 2500 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥରାଶି ଡିଜିଗପ୍ ଜରିଆରେ PPA କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ କରାଗଲା। କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟର 10% ଅର୍ଥରାଶିକୁ FLN ଗ୍ରେଡ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହେବା ସହିତ 2500 ଟଙ୍କାକୁ ଭେଣ୍ଡର ନେମ୍ ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋର ଏକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଏତିକିକୁ 2500 ଟଙ୍କାକୁ ଡିଜିଗପ୍ ଜରିଆରେ PPA କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ କରାଗଲା। ୟା ପରେ ଆପଣମାନେ ବୈଠକରେ ଆଉ ଯାହା ଗ୍ରାଣ୍ଟକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ଏ ଗ୍ରାଣ୍ଟକୁ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟରେ ଏଠି ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ କରିଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଆସିଥିବେ ଡିଜିକପ୍ରେ ଆପଣ এই ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ 1 2 3 4 5 ଯାହା କରିବେ କରିକି ସ୍ଥାନ ଦେଇପାରିବେ। ଏହି ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ପରେ ଆପଣମାନେ ଦୋକାନରୁ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିବେ ଏବଂ ବିଲ୍ ଭାଉଚର ଆଣି କେସ୍ ଖାତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, PPA ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସ୍ଥାନ ଦେବେ। ଇଏ ଥିଲା 2025-26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟକୁ କିପରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆଗାମୀ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।